arkadaşlar, ben Baran, LearnWithBaran kanalına hoş geldiniz. Selam دوستان, من باران هستم و خوش آمدید به کانال LearnWithBaran. Farsça öğrenmek için en önemli şey onun alfabesini öğrenmektir. Bu sebeple hemen aşağıdaki linkten Farsça alfabesini ilk dersten başlayabilirsiniz. Bugünkü Farsça alfabe harfimiz K. K bu şekilde yazılmaktadır. K, küçük K, K, büyük K. Dersimize başlamadıktan önce lütfen bu kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. K küçük çizgiyle üstünde K olacak. K, küçük K, K, büyük K, bir küçük çizgi üstünde K ve K, G, H, K. K مثل اتاق oda. K مثل اتاق اتاق. K اتاق oda اتاق. C H Q اتاق. Q مثل بشقاب طبق قاب. Q A B بشقاب طبق بشقاب. ق مثل قوری çaydanlık قوری ق قوری çaydanlık قوری. ق مثل قد boy قد. ق küçük çizgi üstünde قد boy. قد. ق مثل قرآن قرآن. ق O قرآن قرآن قرآن. قرآن. ق مثل قرمز kırmızı قرمز. ق mez kırmızı. Kırmızı ile yazmak istedim. Kırmızı. Kırmızı.
yazayım. Doğru. قرمز ق مثل تقویم 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 ق مثل تقویم ق مثل آقا بی آقا بی ق مثل قدم آدم ق küçük çizgi üstünde قدم آدم قدم برق elektrik برق B küçük çizgi üstünde B A برق elektrik برق تقسیم بلمه تقسیم بلمه تقسیم بلمه قایق tekne قایق tekne قایق tekne قایق ق küçük q büyük q sadece kelimenin sonunda gelecek. Sadece sonunda büyük q var. Küçük q kelimenin başta ve ortada. Hiç zaman küçük q kelimenin sonunda gelmez. Büyük q sonunda ve küçük q başta ve ortada gelecek. Farsça harfler bir küçük çizgi, onun üstünde bu harfe A diyoruz. K, K, B, B, T, T. Küçük çizgi, onun aşağıda E diyoruz. E ve bu küçük O, tak, boş kap, O.
o. Ben bu kelimeleri bir kere daha okuyorum. Siz de benimle tekrar ediniz. Otak, otak, بشقاب بشقاب قوری قوری قد قرآن قرمز قرمز تقویم آقا قدم برق تقسیم قایق قایق مشق ادو مشق مشق ادو مشق قاشق کاشک قا شق قاشق کاشک قاشق ق مثل تشویق الکش تشویق ت تشویق تشویق الکش تشویق رفیق رفیق کانکا رفیق ف ای خ رفیق کانکا کانکا رفیق رفیق ورق کایت ورق و رق ورق کایت ورق ورق یاقوت 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 قفس 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 قفس
قفس. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید. فصل گل می گذرد هم نفسم، بهر خدا بنشینید به باغی و مرا یاد کنید. قفس، نقره، گموش، نقره، نقره، گموش، نقره، نقره، گموش. مسابقه، یارش، مسابقه، 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 یارش. مسابقه، یارش. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که این مجموعه آموزشی برای شما مفید واقع شده باشه. فراموش نکنید که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شید. زنگوله کنار اشتراک رو روشن کنید تا همیشه جزو اولین کسانی باشید که به ویدیوهای من دسترسی داره. لایک کردن، نظر و پیشنهاد نوشتن، همینطور به اشتراک گذاشتن ویدیوها رو فراموش نکنید. مثل همیشه با بیتی از حضرت مولانا درس امروزمون رو به پایان میرسونیم. هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود ger deli بیازاری. Yeni videolarda görüşmek üzere. میبینمتون. خداحافظ.